السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحاول نشوفوا لو باسي ريسون أو ما يعرف بالماضي القارب. في الدرس السابق كنا تعرفنا على لو فيتور بروش، يعني المستقبل القارب. شفنا فوقاش نستعملوا لو فيتور بروش، شفنا الطريقة ديال استخدام ديال المستقبل القريب. واليوم غنشوفوا الماضي القريب اللي هو تا واحد لو طون دي باسي اللي كنستعملوه في لا كومونيكاسيون ديالنا. دونك سي تري امبورطون de maîtriser l'utilisation du passé récent. Définition: le passé récent est un temps du passé. Son action se passe avant le moment où on parle. Le passé récent est un temps du passé. Son action se passe avant le moment où on parle. يعني الزمن الحاضر أو الماضي القريب فواحد الزمن ديال الماضي فوقاش كيمكننا نستعملوا هذا الزمن، يعني ملي كتكون واحد لاكسيون عاد حدثات من قبل الزمن الذي نحن فيه، يعني الزمن الحاضر. داكوغ. دونك الماضي القريب هو زمن الماضي ويستعمل للحديث عن فعل تم في الماضي القريب من اللحظة التي نتكلم فيها. يعني كنستعملوه ملي كنبغيو نعبروا على واحد الزمن كان في الماضي ولكن قريب اللحظة التي نتكلم ونتحدث فيها. نشوفوا مثال exemple: je viens de regarder un film. je viens de regarder un film يعني شاهدت فيلما للتو، يعني بالترجمة باللغة العربية. كما كتلاحظوا هنا الفعل المصرف عندي لو فيرب venir conjugué au présent de l'indicatif plus verbe à l'infinitif. Donc la formation du passé récent conjugue toujours le verbe venir au présent de l'indicatif, يعني في زمن الحدث الدلالي plus verbe à l'infinitif, ça veut dire un verbe qui n'est pas conjugué. Formation: elle est formée du verbe venir conjugué au présent de l'indicatif plus verbe à l'infinitif. يعني كنصرفوا الفعل venir qui est un verbe de troisième groupe، يعني هو فعل المجموعة الثالثة، كنصرفوه في الحاضر الدلالي وكنزيدوا لا بريبوزيسيون أو لا كنزيدوا دو بليس verbe à l'infinitif، يعني فعل غير مصرف. دونك نشوفوا لو فيرب فونيغ او بريزون د لانديكاتيف، يعني الاساسي عندنا في هذا لو باسي ريسون هو اننا نضبطوا الفيرب فونيغ في الحاضر او في المضارع الدلالي. لو فيرب فونيغ او بريزون د لانديكاتيف، دونك اون دي جو فيان، tu viens, il vient ou bien elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent ou là elles viennent. D'accord? Donc je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent ou bien elles viennent. D'accord? غنشوفوا واحد جوج ديال الافعال مصرفين في الماضي القريب. نشوفوا لو فيرب بارلي ومن بعد نشوفوا ان فيرب برونومينال، يعني فعل ضمير اللي هو لو فيرب se lever. لو فيرب بارلي او باسي ريسون. دونك كما قلنا في القاعده أنا ملي كنصرف الباسي ريسون كنصرفوا لو فيرب فونيغ او بريزون د لانديكاتيف بليس verbe à l'infinitif. يعني غنصرفوا هنا لو فيرب فونيغ ونزيدوا لو فيرب بارلي à l'infinitif. Donc on dit je viens de parler, tu viens de parler, il vient de parler, elle vient de parler, nous venons de parler, vous venez de parler, elles viennent de parler ou bien elles viennent de parler. نشوفوا un verbe pronominal اللي هو اختارنا le verbe se lever. Donc le verbe se lever au passé récent: je viens de me lever, tu viens de te lever, il vient de se lever, elle vient de se lever, nous venons de nous lever, vous venez de vous lever, ils viennent de se lever ou bien elles viennent de se lever. Donc كما لاحظتوا بالنسبه للباسي ريسون او ما يعرف بالماضي القريب فهو واحد الزمن اللي بسيط جدا وكنستعملوه بكثره في اللغه الفرنسيه. كما سبق او كما سبق تحدثنا عن لو فيتور بروش او ما يعرف بالمستقبل القريب، قلنا حتى هو واحد الزمن كنستعملوه بكثره. كذلك لو باسي ريسون او ما يعرف بالماضي القريب حتى هو كنستعملوه بكثره، والطريقه ديال التصرف ديالو فهي بسيطه جدا. دونك نمروا الان للتمرين التطبيقي. exercice
conjuguer les verbes au passé récent. Conjuguer les verbes au passé récent. يعني الأفعال اللي هي بين قوسين غنصرفوها في الباسي ريسون. دونك كما سبق قلنا أن الباسي ريسون غنصرفو لو فيرب فونيغ في البريزون دانديكاتيف في الحاضر الدلالي بليس دو بليس فيرب انفينيتيف. Ça veut dire on va garder ces verbes là هادو غنحتفظوا بهم وغنصرفو لو فيرب فونيغ au présent دانديكاتيف على حساب لو سي جي اللي عندنا. داكور. دونك الجملة الأولى تي le verbe boire un café. Tu, le verbe boire un café. Donc, on a la deuxième personne du singulier. Donc, on dit tu viens de boire un café. Donc, venir plus de plus verbe à l'infinitif. Tu viens de boire, tu viens avec S, la deuxième personne du singulier, de boire un café. Comme le verbe venir au présent de l'indicatif, plus de plus verbe à l'infinitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué. La deuxième phrase, elle, le verbe écrire, entre parenthèses, et lettre. Elle, le verbe écrire, entre parenthèses, et lettre. Donc, on a la troisième personne du pluriel. Donc, on va écrire, elles viennent d'écrire, et lettre. كما كتلاحظوا هنا حذفنا الاو هنايا حيت عندي دو فوايي. داكوغ. حذفنا الاو حيت عندي دو فوايي. Le verbe venir au présent d'indicatif plus de plus verbe à l'infinitif. La troisième phrase, elle comprendre. Elle comprend. On va écrire il vient de comprendre. Elle vient de comprendre. La phrase suivante, elle, le verbe finir leur travail. Elle, le verbe finir leur travail. Donc nous avons troisième personne du pluriel. Donc on va écrire elles viennent de finir leur travail. Elles viennent de finir leur travail. Et la dernière phrase, vous, le verbe faire entre parenthèses, un exercice de français. Vous, le verbe faire entre parenthèses, un exercice de français. Donc vous, la deuxième personne du pluriel, vous venez de faire un exercice de français. Donc الدرس ديالنا انتهى. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم والى تصل لاحقا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.